Al-Quran ni tak rasa saya macam membawa saya tenang lah. Itulah yang sorry. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Husaini bin Haji Ibrahim, bekerja di Brunei Shell Petroleum. Umur 53 tahun. Tinggal di Lumut, alhamdulillah. Berasal dari Tutong. My father was very ill lah kan. And to be honest with you, macam kan baca Yasin ni dulu macam occasionally saja, memang ndak lancar lah. Jadi memang masa tu struggle lah kan masa tu kan membacakan untuk my late father ni kan, masa when he was very sick until he passed away, which was in 2017. That's my the turning point that when I want to read Al-Quran balik kan, macam I was stuck and that time memang terasa macam rasa takut ya, because as I mentioned kan, macam berpuluh tahun dah baca Al-Quran ni, to start again kan untuk sedekahkan almarhum ni, macam payah. And memang rasa takut because I know that when I see the Quran tu kan membaca, and I was stuck, and saya takut to proceed because kalau saya baca dengan salah kan, I know that macam Al-Quran ni lah sebagai syafaat, bukan saja memang doa anak ni kepada indungnya kan. So saya tahu kalau saya baca Al-Quran ini dengan salah, that's why macam saya masa tu tidak mau meneruskan pasal saya tidak ada confident membaca. So itu yang kenapa saya mau belajar, and saya sentiasa. Kemudian yang kedua lagi, saya takut semasa saya membuka tu, some of the even jangan bacaan ia punya huruf pun kadang-kadang saya dah kenal lupa sudah. Jadi macam memang rasa takut tu, macam ya Allah, mungkin Al-Quran ni tidak mau menerima saya lagi kan. Kemudian kau sebagai anak memang saya mau menggali, because kadang-kadang memanglah masa my father pass away tu, rasa sedih tu ada. Umi benda lain selain nita salat, berdoa, Al-Quran ni rasa saya macam membawa saya tenang lah. Itulah yang sorry. Until after few months kan belajaran ni, kan baca Al-Quran ni time memang ada, tapi at the same time rasa takut pun ada. And saya benar-benar rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala tu barangkali memberi petunjuk dan masih lagi beri saya hidayah until I found this Quranic Center. Ada tempat BSP punya website. So I called the founder and explain about the curriculum di center ni. And masa sama juga my wife pun found the information about ni di Facebook. So without then saya pun sendiri berfikir, Anita mungkin Allah telah menunjukkan ini tempat saya belajar. Saya bermula pada, kalau saya tidak silap, 2017 dan bermula dari kelas tamhid. Selepas kelas tamhid, kelas tajwid, lepas kelas tajwid, dan kemudian talaki am, dan sekarang alhamdulillah talaki khas. And selepas saya dulu belajar tamhid, kemudian naik ke tajwid, and I know that kalau kita ni belajar tajwid ni, ia akan membuat kita ni belajar supaya lebih baca dengan fasih, dengan tartil lah, mengikut tajwid. Jadi
selepas few months, I think few months saya belajar tajwid, jadi memanglah rasa hati tu kan want to apply ya apa yang saya belajar dari tajwid ni. And then that time saya sudah start my own initiative membaca mula satu muka surah, so become my daily daily routine what I learn dari saya apply untuk membaca. My first tu for the first 10 months saya membaca, saya dapat my first khatam 30 juz selepas sekolah agama. Saya pun dah dapat menceritakan macam mana, menggambarkan macam mana rasanya. Tapi saya rasa orang yang membaca Al-Quran sendiri akan merasa macam mana kenikmatan dengan membaca Al-Quran ini dengan tajwidnya. So jadi selepas itu it become my daily routine lah, membaca Al-Quran itu. In fact masa ni kan saya rasa macam sort of bersalah kalau saya tidak membaca. It's my, I think more to my commitment, more to commitment. And since after saya khatam yang pertama dulu, and then kebetulan barangkali selepas satu is masa tu COVID so most of the time di rumah, kerja di rumah. This is the time for us to devote our time into spiritual kita ni, and this is the time where my second khatam, which only takes about sebulan, seminggu saja for and that time I maximize my spare time dengan membaca Al-Quran. Sebelum ni kerja pun dah berapa tenang, memang the pressure tapi once sudah into Al-Quran, mendekati Al-Quran ni kan, I think the answer is there. Is a therapy ya. For me is a therapy. Kalau kita ni rasa depressed or whatever kerja di rumah ke apakah, so it's for me is a therapy. I think this is kalam bukan lagi, I think is a kalam Allah. Jadi kita ni macam berdialog This make me strong than before lah. And saya rasa bersyukur lah macam Allah Ta'ala tu memberi saya peluang. Masa tu dulu saya tidak tahu membaca, tapi Allah tunjukkan, bagi saya petunjuk. Anitanya tempat belajar. Jadi Anita saya rasa untuk mensyukuri saya kena bagi, dan kemudian untuk ialah kan selain daripada amalan saya sendiri, untuk ibu bapa, dan insyaallah lah kan, mudah-mudahan apa yang saya buat ni Allah sentiasa meridai itulah.